Unsa nimo paghibaw nga bisexual ka? Sa una, naibog kog lucky. Sa pagkaron, naibog na kog lucky. Unsay rason nganong naka-decide man ka nga bisexual ka? Ako maning gusto. So, di sila kabot sa akong gusto nga gender. Nakasuhan na maka nga discriminate ka sa uban? Wala kong gibully. Wala kong gingnan nga. Butik uno ko. Ngano ko nang maibog kog badge. Lucky. Ban nga apel sa LGBTQIA. Ayaw mo padala sa mga tao nga walay labot sa inyong kinabuhi. Unsa na paghibaw nga lesbian ka? Sukad pa ni pagagamay since birth, pero na-feel na ako pag 8 years old na lahi ang akong gibati. Dili ko pareha sa original nga babae jud. Unsay rason ngano naka-decide ka nga lesbian ka? Balik ko na ko ha. Since birth na jud ko nga lesbian. Dito na ako na-feel nga lahi ko, dili ko parehas jud sa mga babae jud nga mabati og maibog sa lalaki. 8 years old pa lang ko. Nakaagi ba ka og discrimination? Say, naiban. Pero wala man po ito ni Juan. Wala na lang anak ko di kanang agad ba kung na lang kay dili man na makatabang ko sa akong pagkatawag sa akong mga panginahanglan. Unsay mensahe nimo sa uban nga kasapi sa LGBTQIA? Ako mensahe nila. Pero tagsa-tagsa man mi ganang opinyon. Pero ako, ang akong mensahe sa ilaha na dili nato ikauwaw nga kita nga nita. Mudawat man sila og sa dili ang mga tao. Wala man nato gituyo nga ipakataw-taw nga LGBT ta. Wala man po ta nagpangayon nila og mga needs para sa atong kaugalingon. Naningkamot ta nga mabuhi, makahatag ta og unsay panginahanglanon sa atong kaugalingon. Wala po ta nangyatak og mga laing tao para lang gyud sa atong pagka LGBT og dili pud mi manghambog bisan og ingani mi at least na mi respeto sa mga tao. Kiunsa na paghibaw nga gay ka? So, nakaibaw ko sa akong kaugalingon nga gay ko. Panang itong pag elementary days na ko kayo. Nasagar mo ito mga kauban mga baidyo na kana bitaw tinapin nga dili kay ko hilig kuan sa mga lucky. Da kana samot ka ng mga sport sa mga lucky di kay ko hiligan na mas prefer na ko kanang mga pambabae ba nga mga buhaton like for example Chinese. Growing up kanang sa akong mga sa akong surroundings mo pud good kay kanang kasagaran kita kanang mga persona ko manang maybe sa kanang najoy kanang murag appeal pud sila balay kanang nakakuan sila most of sila usa ka rason nganong na hinani ko pero kanang pero man pud salamat. Uy, gikagid ko no. Kiran. Unsay rason nganong naka-decide nga gay ka?
Unsay rason nganong naka-decide ka nga gay ka? No, for me, ang ang rason na naka-decide ko nga gay ko kay kuan kanang sa budget pagkabata na ko kana bitaw murag nakita na ko sa kong pagalingon na kanang inani ko gay ko inana mo nang murag dawat na sa ko sa kong pagalingon. Then sa tungod pud sa kanang mga istorya sa uban nga bisag dili mo gud kag for example kung forma kay pambayot pero di jud ka kanang mini mo nga bayot ka inana pero sa samot kay kanang sungobo na ka inana mo na ka sa mga tao munang kanang kasi nga na need kanang imo na lang siyang dawaton sa imong pagalingon nga bayot ka inana dawat na lang ta dili dapita mo to siya. Next katong kuan Nakasuway na ba ka nga gibully ka or gidiscriminate sa uban? so karon kay nidako naman ko then nidako ko nga jud na so dawat na jud nako so growing up naka-experience jud ko daghan jud kaayo kung na-experience nga discrimination bisag unsa na lang drug feel na ko kay tanang discrimination na nako experience na nako for example kanang sungogon kanang bulihon kanang mga inana kanang samot kanang physical jud nga bully kasi nakasuway na sa jud ko na nakitungod lagi sa among gender identity pero di sad sila ka blame na mo nganong gipili ni na mo nga nang gender identity kay kanang mamapod siguro kanang gihatag sa Ginoo na mo nano siya nga panghitabo pero kanang og maghisgot manggutag discrimination daghan na jud kayo na most of conjud members sa LGBTQIA+ community kanang dinadiscriminate jud sila ay tungod lagi sa nganong naghinana-inana sila na kanang kasagaran pud sa mga kuan kay for example bayot ka inana nga ikay pasangilan sa tanan inana nga kind sa discrimination for example bisag wa jud to nimo gituyo nga naara ka dira nga situation for example na kamo may gadal sa uwan uy kamo may gadal sa Bagyo inana so syempre kami masakit sa inana nga mga istorya pero kanang kaming mga bayot kay dili ko sa magpalupit nagay mag inana nga istorya so ikaw as a tao di sa jud ka magpalupit dahil dapat imo sa jud i-study mong point inana ba mo nang mabot sa point nga mag pisikalan na inana nga panghitabo pero usara po jud ay kanang all we need sa junation as part of the LGBTQIA+ community kay kanang jud kanang bitaw kuan na lang mi itanggapon or kanang paano lang ba wala na lang ng kanang mga gender butang kay aron na lang mahimutang peace diri sa kalibutan then ito siya mapuyotang malinaw. Salamat sa Lord. Amen. Unsay tambag nimo sa lain nga apil sa LGBTQIA? So, ang akong tambag nila is kanang kung sa mga ganit sila karon, kung sa mga ilang feel, kung sa ilang debate, need ay kung ano lang nila tanggap po. Kaya nga no, og mingon ta nga ato nang i-change atong kaugalingon. Possible man na siya, possible na ma-change na itong kaugalingon. Pero nang the fact nga kanang kahibaw na ka sa mas better o kanang kasi nga na dawaton lang nimo sa imong kaugalingon kaysa sa imong buhaton imong kaugalingon nga magbulag-bulagan ka ba sa imong gibati mo mas better good nga kanang dawaton na lang nimo imong kaugalingon ug unsa manggani ka ug unsa ka sa community kay ngano og for example magduha-duha ka dili pa ka-decide og unsa jud imong gender identity inana kanang ikaw raman po'y maglisod inig sa future ug unsa imong bation pero nara pud jud na sa tao good dili sa jud ta ka buot sa tao ug unsa jud iyang ma-feel ug unsa ikuan ug unsa decision nga iyang buhaton kay iyaha man